Alright mga kasimanwa, mauganon gid nga agahon katon tanan. Iya kita sa may bahin ni taton karang Rojas Avenue sa Banwa Karaita Kalibo. Paliko kita sa aton karang may bahin itang Mabini Street, poblasyon na Kalibo. Makaron gid ana no nga mga pang-orasan ita alas 5:12 ita agahon mga kasimanwa. Hay mauganon no makaron nga oras sa aton karang latest update mga kasimanwa maghalin sa aton karang pag-asa hara aton karang probinsya ita Aklan hay ginpasakaon sa signal number 2 no pila nga ni kara ka mga kabanwahanon rong may posible nga pagbahaon mga kasimanwa bangod nga ni saray karon nga bagyo nga opong nga mga kasimanwa. So Banwa Karaita Altabas, Banwa Itabatan, Buruanga, Banwa Ibahay, Banwa Kalibo, Banwa Makato, Banwa Malay, Nabas, New Washington, Numancia, Agtangalan, rong record nga may 1 to 2 meters ita record nga pag-record nga pagtaas baga it-record nga storm surge mga kasimanwa nga ni sa record nga mga kabanwahanon no haya masamayad nga permi kitang record nga haom mga kasimanwa pahaumon yun naton do mga gamit naton no do mga madali naton nga mga gamit nga pwede madaga in case nga ipa-evacuate yun kita at aton kara nga mga MDRRMOs PDRMOs mga kasimanwa. So mag-monitor gid kita no sa aton karang weather update no kaya duna man angan hay pagwa guman ita latest update ra aton karang DOST pag-asa sa record nga bagyong opong nga mga kasimanwa. So stay safe lang gid kita tanan mag-monitor gid sa aton karang mga Facebook, radyo or kung siin man kita pwede makamonitor mga kasimanwa para sa aton nga panyempo sa record nga bagyo nga opong nga kaya sa probinsya Aklan hagin sa kagon sa signal number 2 mga kasimanwa. Stay safe gid kita tanan may dayeg gid nga agahon kinyo tanan.